ରଜଦୋଳି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ହସ ଖେଳ ବହିର ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ପୃଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା 19, ପାଠ 4, ବିଷୟ ନାମ ରଜଦୋଳି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଭିଡିଓଟିରେ ଆମେମାନେ ଏହି ଛବିଟିକୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଛବିଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନିଅ। କ'ଣ ଦେଖିଲ ସାଙ୍ଗମାନେ? ଉପରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ରଜ ଦୋଳି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ଏହି ପର୍ବରେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିଥାଉ ବା କିପରି ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥାଉ? ଏହି ପର୍ବରେ ଆମେମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ସଜବାଜ ହୋଇ ନୂଆ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମୌଜ ମଜଲିସରେ ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିଥାଉ। ଏହି ଦିନରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ପିଠାପଣା ଘରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଉ, ରଜପାନ ଖାଉ, ରଜ ଦୋଳି ଖେଳୁ, ଆଉ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ତାସ୍ ଖେଳନ୍ତି, ଖୋଖୋ କବାଡି ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଏହି ଛବିଟିରେ ମଧ୍ୟ ରଜରେ ରଜ ଦୋଳି ବାନ୍ଧି ଆମ ପରି କୁନି କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରଜ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଥର ଆସ ଦେଖିନେବା ରଜ ଦୋଳି କିପରି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଆଉ କିଏ କିଏ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଛବିଟିରେ। ଏହି ଛବିଟିରେ ବିରାଟ ବିରାଟ ଗଛରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋଳି ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ଦୁଇଟି ଝିଅ ଦୋଳିରେ ବସି ଝୁଲୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଝିଅଟିକୁ ତାର ସାନ ଭାଇ ଦୋଳି ଖେଳେଇ ଦଉଛି। ଆର ଝିଅଟିକୁ ତା ସାନ ଭଉଣୀ ଆଉ ବାପା ଦୋଳି ଖେଳଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଦୌଡ଼ି ଡିଆଁ ଖେଳୁଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ? ଏହି ଛବିଟିରେ କେତେ ଜଣ ବଡ଼ ଲୋକ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଛବିଟିରେ 2 ଜଣ ବାପା ଆଉ ଜଣେ ମା ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦୋଳି ଖେଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆସ ଦେଖିବା କେତେ ଜଣ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। 1ଟି, 2ଟି, 3ଟି, 4ଟି, 5ଟି, 6ଟି, 6 ଜଣ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ବା ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲ ତ, ଏହି ଛବିଟିରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବି ସେମିତି ଦୋଳି ଖେଳ ତ? ନା କଳି କଜିଆ କର? ନା, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମିତି ହୋଇନଥିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ମିଳିମିଶି ରହିବା ତ? ଏଥର ଆସ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ ପାଠ କରିନେବା। ପର ପୃଷ୍ଠାକୁ ଆସ। ଅଭ୍ୟାସ 1 ନମ୍ବର, ଛବି ଦେଖି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରଥମେ ଛବିଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନିଅ। ଏଥର ପ୍ରଥମ ଛବିକୁ ଆସ। ପ୍ରଥମ ଛବିଟି କାହାର ଜଣା ପଡୁଅଛି? ଗୋଟେ ଫଳ ବୋଲି ଜଣା ପଡୁଅଛି। ଫଳଟିର ନାମ କ'ଣ? କଦଳୀ। ତଳେ କଦଳୀ ଲେଖା ହୋଇଛି। କ-ଦ-ଳରେ ଦୀର୍ଘଇକାର କଦଳୀ। ତା ପର ଛବିଟି ମଧ୍ୟ ଫଳ ପରି ଜଣା ପଡୁଅଛି। କୋଉ ଫଳ? କମଳା। କମଳା। ତା ପର ଛବିଟି କ'ଣ? କରେକାର କାନ। କାନ। ତଳକୁ ଆସ। ତଳେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ପ-ଗ-ଡ-ୟ ସେଇ ପଗଡି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଗଡିର ଚିତ୍ର। ତା ପର ଛବିଟି ପର। ପର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀର ପର। ତା ପର ଛବିଟି କ'ଣ? ପ-ହ-ସେଇ-ଡ। ପଇଡ଼। ଏଇଟା ପଇଡ଼ର ଛବି ବା ଚିତ୍ର। ତଳକୁ ଆସ। ତଳେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ନଖ।
ନଖ। ତାପର ଛବିଟି ନଟରେ ହସଉ ନଟୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମେମାନେ ନଟୁ ସହିତ ଖେଳୁଛ ନା? ଖେଳୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତାପର ଛବିଟି କଣ? ନଳ ନଳ। ଏଥର ପର ପୃଷ୍ଠାକୁ ଆସ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କଣ ଦିଆଯାଇଛି ଆସ ଦେଖିବା। କର କର। କଟକ କଟକ। च मूर्धन्य स मोरे आकार मा चषमा। कमଳରେ आकार कमला। बंधनी भितरे कौन लेखाई? शब्दरे थिबा क अक्षर गोल बुलाइबा। ऊपर जेते गुडे शब्द रही सेतिरे क अक्षर गोल बुलाइबा। प्रथम शब्दटी कर। इथिरे क अछि ना नाही? क अछि। करे गोल बुलाओ। तापर शब्दटी कटक। एथिरे 2 गोटी क अछि। 2टी करे गोल बुलाओ। सुंदर सुंदर। एथरा पर शब्द को आस। कौन लिखा है? च मूर्धन्य स मा चषमा। एथिरे क नाही। ए शब्दटी को सेमिति छाड़ी दबा। पर शब्द को आस। कमला। एथिरे गोटे क अछि। करे गोल बुलाई दिया। हां। एथरा तळ प्रश्न को आस। तळे कौन लिखा है? मगर मगर। नट नट। नर नळ। शब्दरे थिबा न अक्षर रे बाक्स देबा। देखिबा कोउथिरे न अछि? मगर। मगर रे त न नाही। ताको सेमति छाड़ी दबा। तापर शब्दटी नट। प्रथम रे न अछि। न रे बाक्स कर। तापर शब्दटी नर। न रे बाक्स कर। तापर शब्दटी नळ। ए शब्दटी रे मध्य प्रथम रे न अछि। न रे बाक्स कर। ए धाडी रे 3टी न अछि। 3टी न रे बाक्स कर। तळକୁ आस। तळे कोन लिखा हैछि? पर पट पट। पइड पैसा। शब्दरे थिबा प अक्षर रे त्रिभुज देबा। पर। प्रथम रे प अछि। परे त्रिभुज कर। बही रे सुंदर करी आस्ते आस्ते त्रिभुज करिनियो। तापर शब्दटी पट। प्रथम रे प अछि। त्रिभुज कर। तापर शब्दटी पइड। एही शब्द रे मध्य प्रथम रे प अछि। त्रिभुज करदबा परे। तापर शब्दटी पैसा। एही शब्दटी रे मध्य प्रथम रे प अछि। परे सुंदर करी गोटी त्रिभुज करिनियो। ए दाडी रे 4 गोटी प अछि। तेणु 4 गोटी परे 4टी त्रिभुज करि नबा। गमाने तळକୁ आस। 3 नंबर प्रश्नर उत्तर करिबा। कोन दिया हैछि? गोटे वृत्त, गोटे बाक्स, गोटे त्रिभुज चित्र अछि। तळକୁ कोन लिखा हैछि? प्रश्न 2 र कामरु गणी जेउटी जेतोटी हैला ता भितरे सेतोटी गार पकाइबा। एथरा आसम प्रश्न 2 को जिबा। हां, कोन प्रश्न पचरा जाईछि? प्रश्न 2 र कामरु गणी जेउटी जेतोटी हैला ता भितरे सेतोटी गार पकाइबा। प्रश्न 2 रे गोल केतेटी हैला? बाक्स केतेटी हैला? त्रिभुज केतेटी हैला? जेतेटी हैला आमे तळे थिबा 3 नंबर रे गोल भितरे, बाक्स भितरे, त्रिभुज भितरे सेतोटी गार पकाइबा। हमर गोल केतेटी होइतिला? ना गोटिए क, 2टी क, 3टी क, 4टी क। आमे 4टी क रे गोल बुलेइथिलु। तेणु 3 नंबर गोल भितरे आमे 4टी गार पकाइबा। पकाओ। मु जेमति पकेइली सेमिति देखि पकाओ 4टी गार। गोल भितरे पकेइबा सांग माने बाहर को आनिबनी। पेंसिल रे सुंदर करी पकाओ। सेमिति केतोटी बाक्स हैला?
ना गोटे न दुईटी न तीनोटी न तेणु तीनोटी गार 3 नंबर बाक्स भितर पकेबा 1 2 3 तुमे माने तुम बही रे पेंसिल रे सुंदर करी पके दिया केतोटी त्रिभुज आमे करिथिले ना गोटे प दुईटी प तीनोटी प चारोटी प आमे चारोटी त्रिभुज करिथिले तेणु 3 नंबर त्रिभुज भितर आमे चारोटी गार पकेबा तुमे माने सुंदर करी पकेबो तुम बही रे पेंसिल साजे पकेले सुंदर भाबरे पड़िबो हां सेमती पके दिया एथर आस 4 नंबर प्रश्न करिबा कोन प्रश्न पचरा जाईची शब्द सहित ठीक चित्र को गार टाणी जोड़िबा देखो एपटे चारोटी शब्द अछि एपटे चारि गोटी चित्र अछि जो शब्द सहित जो चित्रटी समान हबो आमे सेतिरे गार पके ताकू जोड़ी दबा प्रथम शब्दटी कोन मटर एपटे धारी रे कोठी अछि मटर ऊपर चित्रटी चट तापर चित्रटी टगर तापर चित्रटी मग सबा तळे अछि मटर गार पकाओ मो परी सुंदर भाबरे पेंसिल सहायरे तुम बही रे गार पके निया हां तापर शब्दटी चट सबा ऊपर चटर छवि अछि सेई चित्र सहित चट को गार पके जोड़िबा तापर शब्दटी कोन टगर 2 नंबर चित्रटी टगर टगर संगरे टगर चित्रटी को गार टाणी जोड़ तापर शब्दटी मग 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 सहित मग गार टाणी जोड़ी निया 5 नंबर प्रश्न प्रति धाड़ी रो प्रथम घरे गोटे लेखाए अंगर छवि अछि सेई अंगर कार्य सहित सेई धाड़ी रे थिबा जे चित्र गुड़िकर संपर्क अछि से गुड़िकरे टिक चिन्ह दबा एथर तळे आस आमे चित्र गुड़ी को भल भाबरे देखि नेबा प्रति धाड़ी रो प्रथम रे को अंगर चित्र अछि ना प्रथमे अछि गोड़ तापरे हाथ कान नाक आखी दांत एथर आस देखिबा आमे को अंग साजे कोन सब करि पारू प्रथम धाड़ी रो प्रथम बाक्स रे कोन अछि बा प्रथम घरे गोड़ ए चित्रटी कोन बॉल आमे गोड़ साजे बॉल खेलू ए घरे टिक चिन्ह मारो आमे साइकिल चलाऊ एठी भी गोटे टिक चिन्ह मारो आमे गोड़ साहाय्य दौड़ी थाऊ एठी भी टिक मारो शेष घरे कोन अछि कलम आमे गोड़ साहाय्य लिखि पारू की ना ए घरेटी को सेमती छाड़ी दिया द्वितीय धाड़ी को आस प्रथम घरे को अंगर छवि अछि हाथ आमे हाथ साहाय्य कौन कौन करि पारू द्वितीय घरे को चित्र अछि बाल्टी हां हाथ साहाय्य बाल्टी को उठे थाऊ आमे कोन हाथ साहाय्य सुनी थाऊ ना हाथ साहाय्य टीवी देखू की ना शेष घरे कोन अछि तुली आमे हाथ साहाय्य चित्र करि थाऊ ना शेष घरे ठीक चिन्ह दिया एथर तळ धाड़ी को आस प्रथम घरे को अंगर चित्र अछि कान कान साहाय्य आमे रेडियो सुनु ठीक चिन्ह आमे फोन रे कथा बार्ता हो एठी भी गोटे ठीक चिन्ह दिया आमे स्केल रे किछि करि थाउ की कान रे ना से घरट को सेमती छाड़ी दबा आमे माइक्रोफोन रे कथा हे थाउ कान साहाय्य रे ना हां माइक्रोफोन रे कथा होतिले आमे सुनी थाउ तळ धाड़ी को आस प्रथम घरे नाकर चित्र अछि नाक साहाय्य आमे फूल को सुंगू ठीक चिन्ह दिया नाक साहाय्य माठिया रे किछि करू की ना ए घरटी को सेमती छाड़ी दिया इनहेलर को नाक साहाय्य सुंगी थाऊ एटी गोटे ठीक चिन्ह दिया धूपकाठी रा बासना को भी मध्य सुंगी थाऊ ए
ଘରେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ତଳ ଧାଡ଼ିକୁ ଆସ। ପ୍ରଥମ ଘରେ ଆଖିର ଚିତ୍ର ଅଛି। ଆଖି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖୁ। ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଆଖି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ସିଲେଇ କରୁ। ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦବା। ଆଖି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥାଉ। ଏଇ ଘରକୁ ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦବା। ଆଖି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ବହି ପଢିଥାଉ। ଏଇ ଘରେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତଳ ଧାଡ଼ିକୁ ଆସ। ପ୍ରଥମ ଘରେ ଦାନ୍ତର ଛବି ଅଛି। ଦାନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କଣ କରୁ? ଆପେଲ ଖାଉ, ଆଖୁ ଖାଉ, ବୁଟ ଖାଉ। ଚପଲ ଖାଉ କି? ନା। ଏଇ ଘରଟିକୁ ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦବା। ଏଥର ପର ପୃଷ୍ଠାକୁ ଆସ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆସ ରଙ୍ଗ ଭରିବା। ତଳକୁ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, 5ଟି ବେଲୁନର ଚିତ୍ର। ବେଲୁନ ଭିତରେ ଆହୁରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ଯାଇଅଛି। ଏହି ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଭରିବା। କେମିତି ଭରିବା? ବେଲୁନ ଭିତରେ ଥିବା ପତ୍ରରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଦବା। ଏ ପତ୍ରଟିରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଦବା। ମୁଁ ଯେମିତି ରଙ୍ଗ ଦେଉଅଛି, ତୁମେମାନେ ସେମିତି ରଙ୍ଗ ଭରିଦିଅ। ବଲରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦବା। ବଲରେ ସୁନ୍ଦର କରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ବୁଲେଇ ଦିଅ। ହଁ। ଦିଆସିଲିରେ କଳା ରଙ୍ଗ ଦବା। ଏଇଠି 3ଟି ଦିଆସିଲି ରହିଛି। କଳା ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ମୋ ପରି ଦେଖି ଦେଖି ଦିଅ। ଜୋକ ଟୋପିରେ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଦବା। ଜୋକ ଟୋପିରେ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ପେନ୍ସିଲରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦବା। ପେନ୍ସିଲରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ତୁମ ବହିରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି କ୍ରେୟନ ସାହାଯ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦବ। ଏଥର ପର ପୃଷ୍ଠାକୁ ଆସ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆସ ଆମେ ବି ଏହିପରି ଲେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ତଳକୁ ଆସ। କଣ ଦିଆ ହେଇଛି? ଗୋଟିଏ ପତ୍ର, 2ଟି ବଲ, 3ଟି ଦିଆସିଲି, 4ଟି ଜୋକର ଟୋପି, 5ଟି ପେନ୍ସିଲ, 1ଟି ପତ୍ର। ଆମେ 1 ଲେଖିବା। ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଲ କରି ବୁଲେଇକିନା ଲେଖୁଛି ଧାଡ଼ି ଭିତରେ, ତୁମେମାନେ ସେମିତି ଲେଖିଦିଅ। ପେନ୍ସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ଲେଖିଦିଅ। 2ଟି ବଲ, 2 ଲେଖିବା। 2 କେମିତି ଲେଖନ୍ତି? ଗୋଲ କରି ଆସ୍ତେ ବୁଲେଇ ଦିଅ। 3ଟି ଦିଆସିଲି, 3 ଲେଖି ଶିଖିବା। ମୋ ପରି ଲେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ। 4ଟି ଜୋକର ଟୋପି, 4 ଲେଖି ଶିଖିବା। 4 ଲେଖ। ସେମିତି 5ଟି ପେନ୍ସିଲ, 5 ଲେଖି ଶିଖିବା। ତଳକୁ ଆସ ସାଙ୍ଗମାନେ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆସ ଲେଖିବା। ତଳେ କେତୋଟି ଚିତ୍ର ଦିଆ ହୋଇଛି, ତା ସାଇଡରେ ଚିତ୍ରଟିର ନାମ ଲେଖା ଯାଇଅଛି। ଆମେ ସେମିତି ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ହେଲା ଚକ। ଚକ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଯେମିତି ଚକ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେମାନେ ସେମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଚକ ଲେଖିଦିଅ। ତା ତଳ ଛବିଟି ହେଲା ଅରଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ଅରଟ। ତାପର ଛବିଟି ହେଲା ଚଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚଟ ଲେଖ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଭଲସେ ଲେଖି ନ ଆସିବ, ତାହେଲେ ବାବା କି ମାମାଙ୍କୁ ପଚାରି ଲେଖିଦବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ରଜଦୋଳି ବିଷୟଟି ଏଇଠି ସରିଲା। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିନିଅ। ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଯାହା ଯାହା ଜାଣିଛ ଗୁରୁମା ବା ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ କହିଦବ। ଏଇଠି ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ରଜଦୋଳିରେ ଝୁଲା ସରିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଜଲ୍ଦି ଆସିବି ବୋଲି ପ୍ରମିସ କରୁଛି। ଲାଇକ୍, ସେୟାର,
ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛି